I need breakfast. I need breakfast. मलाई बिहानको खाजा चाहिन्छ. मलाई बिहानको खाजा चाहिन्छ. मुझे सुबह की नाश्ता चाहिए. मुझे सुबह की नाश्ता चाहिए. Please close the door. Please close the door. कृपया ढोका बन्द गर्नुहोस्. कृपया ढोका बन्द गर्नुहोस्. कृपया दरवाजा बन्द करें. कृपया दरवाजा बन्द करें. Turn off lights. Turn off lights. बत्तीहरू बन्द गर्नुहोस्. बत्तीहरू बन्द गर्नुहोस्. लाइट्स बन्द करो. लाइट्स बन्द करो. Call me later. Call me later. मलाई पछि कल गर्नुहोस्. मलाई पछि कल गर्नुहोस्. मुझे बाद में फोन करना. मुझे बाद में फोन करना. Text me back. Text me back. मलाई जवाब पठाउनुहोस्. मलाई जवाब पठाउनुहोस्. मुझे वापस लिखें. मुझे वापस लिखें. Help me out. Help me out. मलाई मदद गर्नुहोस्. मलाई मदद गर्नुहोस्. मेरी मदद करें. मेरी मदद करें. Where is my phone? Where is my phone? मेरो फोन कहाँ छ? मेरो फोन कहाँ छ? मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? Wash your hands. Wash your hands. आफ्नो हात धुनुहोस्. आफ्नो हात धुनुहोस्. अपने हाथ धोएं. अपने हाथ धोएं. Eat your breakfast. Eat your breakfast. आफ्नो खाजा खानुहोस्. आफ्नो खाजा खानुहोस्. आपका नाश्ता कर लो. आपका नाश्ता कर लो. Finish your homework. Finish your homework. आफ्नो गृह कार्य समाप्त गर्नुहोस्. आफ्नो गृह कार्य समाप्त गर्नुहोस्. अपना होमवर्क खत्म करें. अपना होमवर्क खत्म करें. Take a break. Take a break. विश्राम लिनुहोस्. विश्राम लिनुहोस्. एक ब्रेक ले लो. एक ब्रेक ले लो. Lock the door. Lock the door. ढोका बन्द गर्नुहोस्. ढोका बन्द गर्नुहोस्. दरवाजा लॉक करें. दरवाजा लॉक करें. Check your mail. Check your mail. आफ्नो इमेल जाँच गर्नुहोस्. आफ्नो इमेल जाँच गर्नुहोस्. अपने ईमेल की जाँच करें. अपने ईमेल की जाँच करें. Send the report. Send the report. रिपोर्ट पठाउनुहोस्. रिपोर्ट पठाउनुहोस्. रिपोर्ट भेजे. रिपोर्ट भेजे. Don't be late.
Don't be late. ढिलो नगर्नुहोस्. ढिलो नगर्नुहोस्. देर मत करो. देर मत करो. Buy some groceries. Buy some groceries. केही किराना सामान किन्नुहोस्. केही किराना सामान किन्नुहोस्. कुछ किराने का सामान खरीदे. कुछ किराने का सामान खरीदे. Meet me here. Meet me here. मलाई यहाँ भेट्नुहोस्. मलाई यहाँ भेट्नुहोस्. मुझसे यहीं मिलो. मुझसे यहीं मिलो. Please sit down. Please sit down. कृपया बस्नुहोस्. कृपया बस्नुहोस्. कृपया बैठ जाओ. कृपया बैठ जाओ. Let's go outside. Let's go outside. बाहिर जाओ. बाहिर जाओ. आइए बाहर चले. आइए बाहर चले. नमस्कार, हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला. धन्यवाद. थ्यांक यू. हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्. हैव अ ग्रेट डे.